ना जेजेबापा जानी ना बापा ना परिवार अन्य कहीं भाभी ना जानी पारिथिला 3 वर्षर शिशुटी मरण जे एमिति भी आसीपारे केही केबे कल्पना ही करि नथिले। कटक सहर स्थित मणिसाहू छक ट्राजेडी कथा जी देखुछि ता आखिरे लुह आसुछि कारण कोठा बाल्कनी भुसुड़ी 3 जनकर जीवन जाइछि। आ मृतक माने हेले 3 वर्षीय शिशुपुत्र सह ता बापा एवं जेजे बापा। एक पुराना कोठार बाल्कनी भुसुड़ी पड़ू यह दुखद घटना घटी। कोठार बाल्कनी एक आजबेस्टस घर उपर पड़ा फल गुरुतर होते 3 जन तांको उद्धार कर कटक एसीबी भर्ती कराइथिले भी डाक्तर सेठारे मृत घोषणा करथिले। मृतक 3 जनक मध्यरु शिशुपुत्रटी 3 वर्षर ता ना अब्दुल मुजाहिद सेपरि ता बापा अब्दुल जाहिद एवं जेजे बापा 60 वर्षीय अब्दुल जलील। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆହତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ ବେପରୁଆକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମରାମତି ପାଇଁ କହି ଆସୁଥିଲେ ବି କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ जिलापालଙ୍କ निर्देश थिबा सीएमसी कर्तृपक्ष କହିଛନ୍ତି। जहाँ रिपोर्टिंग होईछि 3 जन रिसीव डेड होइछन्ती आउ 4 जन रिसीव होईछि 4 जनकर माइनर इंजुरी होईछि। माइनर इंजुरी होईछि जनक फ्रैक्चर होईछि भाबुछु बट हम भाबुछु जे माइनर होईछि किंतु प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलीछि कि जनकर टिके अधिका टिके फ्रैक्चर भाबुछु आउ देखिबा तांका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलीछि। इन्वेस्टिगेशन को आसला पर हमें चिंता करी कौन करे। वो काम करता था ऊपर मिस्त्री लगा के वो जिसका बिल्डिंग है लाला उसका नाम। हम लोग सब बैठे वो अचानक भूसा भूस सब गिरा हम लोग को पता नहीं। जो गिरा मेरे बच्चे दोनों और मेरा स्वामी वो उसके नीचे। हाँ बोल बोल के तो थक गए उसी को। कई बार हमारे सीट में गिरा गिर के सीट टूटा उसको जाके बोले वो इसका नाम उसका नाम कुछ सुनता था। छात्र इटा सब चट्टा सब गड़ूला आम केते थर जाई कंप्लेन करल आम कहले जदि भांगी देबू तो तुरंत कर दे। घरे खाई से रेस्ट नेउतले से धाई किना जा पड़े ऊपर परिवार थेला ता बाबा थेला ता पुओ थेला पुओर पुओ थेला आ गोटे बोऊ थेला से बोऊटा हाथ भांगी जाइए ए 3 जन स्पोर्ट हो। तो यही भी बहुत सारा अनसेफ पुराना बिल्डिंग गुड़ाक अच्छी जार कि कई नाहांती मालिक नाहांती कि पीढ़ी पर पीढ़ी पास ऑन हो जाइए भड़ारे के रोचंती तार वेयर अबाउट्स मिलूनी। तो ये निश्चित रूप से अनसेफ बिल्डिंग टा गोटे बहुत सीरियस इश्यू फायर हेजार्ड टा सीरियस इश्यू यही सब जो जीवन को विपद को भी समय आसीपे ये सब को गोटे सीरियसली नबार आवश्यकता अच्छी। बोधे आलोचना करी कि केमती गोटे स्क्वाड बुलिकी सब जगह इंस्पेक्शन करी जो जो अनसेफ बिल्डिंग्स गुड़ा अच्छी प्रिकॉशन नहीं कि इधर भंगा जाओ कि रिपेयर करा जाओ कि बैरिकेडिंग करी सुरक्षा करा जाओ। हमर डिलापिडेटेड कंडीशन कोठाबाड़ी अच्छी सेगुड़ी को तुरंत चिन्हट कर पर्यायक्रमे डिमोलिशन करने से कमिटी कलेक्टर निर्देश देते। आम सब कलेक्टर एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यू और सीएमसी सिटी इंजीनियर एम सब मेम्बर अच्छा कमिटी सुपारिश क्रमे पर्यायक्रमे विभिन्न डिलापिडेटेड कंडीशन जो घर बाड़ी अच्छी से गुड़ा सब डिमोलिश करने व्यवस्था कर। अधिक सूचना संपर्क में प्रभात विषय आम सहयोगी आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे। प्रभात सहर में पुराना कोठा को भांगा जिलापाल निर्देश थिबा सीएमसी कर्तृपक्ष जितेबाला कहते एक कहुई पारे जे निरीह 3 जनकर जीवन गला प्रशासन चेता पशिला बोली। निश्चित भाव दुर्गा आप जहाँ कहले जिते कौन गोटे अघटन घटे से सांगे सांगे आईवास करने गोटे तदंत कमिटी कराए और तदंत रिपोर्ट आसिले कार्यानुष्ठान ग्रहण कहुए किंतु आप जानते तदंत रिपोर्ट कौन आसे भगवान को ही जना। ये घटना समान भाव में जिते आज अघटन घटला से जिला प्रशासन गोटे तदंत कमिटी कले तदंत कमिटी उपजिलापाल कटक सदर रे सहित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी रे सहित सीएमसी सिटी इंजीनियर रे सहर में जो गुड़िक असुरक्षित कोठा अच्छी से कोठा गुड़िक पर्यायक्रमे भंगा ये सूचना देते सीएमसी डेप्यूटी कमिशनर। किंतु सबुठ बड़ कथा हूँ आज जो अघटन घटीगला ये अघटन बारंबार कटक सहर में घटुची। आप जानते कटक सहर हूँ 1000 वर्षर सहर कटक सहर हूँ गलिकंदीर सहर और विभिन्न समय ये घटना मान घटुची कटक सहर विभिन्न जगार असुरक्षित कोठा अच्छी किंतु बारंबार ए स्टैंडिंग ऑर्डर अच्छी जो गुड़िक असुरक्षित कोठा अच्छी
ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିମୋଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମସି ତରଫରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଡରଟି ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଇଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଅନସେଫ ବିଲ୍ଡିଂଟି, ସେଇ ଅନସେଫ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଜଣେ ଲୋକ ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଭଡା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିପେୟାରିଂ କରୁନଥିଲେ। ତଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତି କରି ରହିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଟିଣ ଘର କରି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସିଏମସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3ଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଅବଦୁଲ ଜାଲିଲ ଯିଏ 60 ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜେଜେ, ଅବଦୁଲ ଜାହିଦ ଯିଏ 30 ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅବଦୁଲ ମାଜିଦ। ତିନିଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭାତ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 3ଟି ପିଢ଼ିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସିଏମସି ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 3ଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଇଏ ତ ଆଗକୁ କଣ ହବ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ, ସିଏମସି। କାରଣ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ରହିଛି, ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଇନ ରହିଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମସି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାମାନ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ, କଟକ ସହରରେ ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଅନସେଫ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କେବଳ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 20-30 ବର୍ଷ ଧରି ଅନସେଫ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡିକ ଡିମୋଲିଶ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଡିମୋଲିଶ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡିମୋଲିଶ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭାତ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଟକ ସହରରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ନଜରକୁ ଆସିଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଅନେକ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ କଥା, କାରଣ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡିକରେ ଯୋଉଗୁଡିକ ଗଳି ପାଖରେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଏବଂ ତାର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଲାଗିକି ଘର ରହିଛି, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ସେଗୁଡିକ ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିମୋଲିଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରହିବା କଥା ଆନ୍ତରିକତା, ତାହା ରହୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତ, ଇଏ କେମିତି ଆନ୍ତରିକତା ରହୁଛି ଆଗକୁ ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର, ଯେତେବେଳେ 3ଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ।